श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम. ओम श्री गणेशाय नमः. ओम श्री विष्णवे नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. ध्यानम सशंख चक्रम स किरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसिरुहेक्षणम सहार वक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं. स्तोत्रम अष्टोत्तर शतम नाम्नां विष्णोरतुल तेजसः यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्. विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः दामोदरो दीनबन्धु आदिदेवो दिते सुतः. पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोत्पासितो रस्को नरो नारायणो हरिः. हरो हरप्रियाः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुखः ऋषिकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः. रामो विरामो विरतो रावणारी रमापतिः वैकुण्ठवासी वसुमान धनदो धरणीधरः. धर्मेशो धरणीनाथो देयो धर्मभृतां वरः सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्ववित् सर्वशरण्याः साधुवल्लभः कौसल्यानन्दनः श्रीमान् रक्षाः कुलविनाशकः जगत्कर्ता जगद्भर्ता जगच्चेता जनार्तिः जानकी वल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः. शिराब्धिवासी शिराब्धितनया वल्लभस्तथा शेषशाही पन्नगारी वाहनो विष्टरश्रवाः. माधवो मथुरानाथो मोहदो मोहनाशनः दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो यच्युतो मधुसूदनः. सोमाः सूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः नित्यो निरामयाः शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभुः. हयग्रीवो जितरिपु उपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः सर्वदेवमयाः श्रीशाः सर्वाधारः सनातनः. सौम्याः सौम्यप्रदाः स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दनः. यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः रुद्रात्मको रुद्रमूर्ति राघवो मधुसूदनः. इति ते कथितं दिव्यं नाम्ना अष्टोत्तरं शतं. सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोरमिततेजसः दुःखदारिद्र्य दुर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं. प्रातरुत्थाय विपेन्द्र पठेद एकाग्रमानसः तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमवाप्नुयात्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अवधूत चिंतन श्री